warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Benar-benar sekalian kita bisa berjumpa kembali pada agenda zikir petang dan sharing session insya Allah pada hari ini. Ditambah juga insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan Quran surah tilawah Quran surah Al-Waqi'ah. Insya Allah di hari Kamis sore ini. Baik, bunda-bunda, seperti biasa, marilah kita niatkan zikir kita pada sore hari ini untuk perbaikan diri kita sendiri, untuk perbaikan keluarga kita, keluarga besar kaca, untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, dan juga kesehatan seluruh keluarga besar kaca, baik yang hadir maupun yang masih berhalangan hadir. Bunda-bunda sekalian, mari kita niatkan juga zikir kita pada sore hari ini untuk kirim doa kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahului. Mungkin bapak ibu kita yang telah mendahului, kakek nenek kita, guru-guru kita, dan pas banget momennya juga tentang kemerdekaan, mari kita kirimkan doa-doa terbaik untuk para pahlawan kita yang telah memperjuangkan untuk Indonesia bisa merdeka dan kemerdekaannya bisa kita nikmati sampai detik ini. Selanjutnya, mari kita niatkan juga untuk terus mengirim doa ya yang paling sederhana untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang dalam kemanusiaan di Palestina, di negeri kita sendiri, dimanapun. Semoga hati kita bisa terus terketuk, bisa terus peka untuk minimal banget mendoakan yang baik-baik kepada sesama saudara kita. Baik, bunda-bunda sekalian, marilah kita memulai agenda kita pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan zikir petang, kemudian kita lanjutkan dengan tilawah Quran surah Al-Waqi'ah. Mari kita mulai bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Mari kita baca zikir petang, ada di halaman 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Mari bunda-bunda kita bertasbih memahasucikan Allah pada waktu pagi dan petang. Sekarang kita bertasbih dengan semurni-murninya sambil karena 100 kali nggih, sambil memahasucikan Allah, menyadari betapa banyaknya kesalahan-kesalahan kita, lupa-lupanya kita sebagai manusia, tapi Allah selalu hadir dengan kasih sayangnya yang tak terhingga, yang tak habis-habis. Maha suci Allah, aku memujinya. Subhanallah wa bihamdih. 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 Subhanallah wa bihamdi. 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 Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi,
Subhanallah wa bihamdi. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan bunda-bunda zikir kita dengan
Tilawah surah Al-Waqi'ah. Insya Allah kalau Qur'annya sama ada di halaman 534, ada di juz 27. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Surah Al-Waqi'ah ayat 17. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Surah Al-Waqi'ah ayat 51. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun Afara'aytum ma tumnun A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin Ala an
نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Sebelum kita lanjut Bunda ke sesi berikutnya, mari kita doa dulu, doa untuk khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bunda-bunda sekalian, kita telah selesai untuk mendawamkan zikir pagi dan petang ya hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, bunda-bundaku sekalian, seperti yang tadi sudah di-spill sama Bunda Sufi ya. Hari ini ada sharing session, Izin ya bunda-bunda, kemarin Anis diminta sama Bunda Sufi untuk sharing terkait
mengajar ngaji, mengajar Al-Quran teman-teman disabilitas. Jadi awal mulanya Bunda, ini juga sebenarnya ada hubungannya sama 3 bulan yang lalu Anis izin cuti. Itu sebenarnya juga untuk menyiapkan hati ya, sebenarnya menyiapkan hati untuk mengikuti eh, program ini begitu. Jadi Bunda awal mulanya ketemu sama beliau itu di program Ramadan yang bersama dalam sebuah program begitu. Waktu kami datang, Bunda, saya sama teman saya, beliau namanya Mbak Retno Husnul, tapi dipanggilnya Mbak Minul begitu maunya. Mbak Minul itu Bunda, sejak pertama kali saya datang ke rumah beliau, beliau itu langsung memeluk saya dan nangis dan minta saya mau ngaji sama Mbak gitu. Jujur Bunda, waktu itu bagi saya yang baru pertama kali datang, terus tidak ada niat yang gimana-gimana, menghadapi hal itu, saya tidak mengerti ya harus berbuat apa gitu kayak, hah apa ini gitu, ah saya disuruh mengajar ngaji gitu kan, terus kayak ya mungkin sebenarnya nggak berat sih, tapi masa iya sih gitu. Jujur bunda-bunda, di pertemuan pertama itu saya mengabaikan kode tersebut. Saya bisa dibilang hampir lupa gitu ya dengan permintaan itu. Kemudian setelah selesai Lebaran, beberapa waktu yang lalu, teman saya di program tersebut juga itu pengen ketemu gitu sama beliau. Karena saya yang tahu rumahnya, saya antar ke teman saya ini Bunda untuk pertemuan kedua. Masya Allah, eh, beliau ini masih ingat loh sama saya dan tetap melakukan hal yang sama. Saya itu langsung dipeluk dan bilang, Mbak, saya mau belajar ngaji sama Mbak. Gitu. Itu berkali-kali, berkali-kali yang sampai nangis gitu. Terus kayak, apa ini gitu. Saya lagi-lagi mempertanyakan, apa ini gitu kan. Maksudnya gimana? Saya disuruh ngapain dan seterusnya. Jujur Bunda, setelah pertemuan kedua itu, Anis merasa kayak dijebak Bunda sama temennya Anis yang ngajakin ke sana itu. Wah, ini gara-gara dia nih ngajakin ke sini, makanya nih Anis jadi dapat tugas gitu. Masya Allah, nggih. Itu awalnya masih kayak menolak gitu Bunda. Merasa belum siap, merasa belum baik, merasa masa bisa sih gitu. Sampai akhirnya Bunda ada Anis bertemu ketiga kalinya dengan beliau di acara Bina Latih. Jadi banyak teman-teman disabilitas yang hadir memang dalam agenda Bina Latih waktu itu. Dalam kegiatan itu rame ya, orangnya banyak gitu Bunda. Dan beliau ini, Mbak Minul ini masih ingat dan langsung ketika ketemu itu lagi-lagi langsung memeluk saya dan bilang, Mbak, saya mau ngaji sama Mbak. Itu rasanya kayak, bentar-bentar. Oh, berarti ini serius ya gitu. Oh, berarti apa ini maksudnya Allah beneran ya pengen saya tuh ngajar Mbak Minul ini gitu, tapi saya nggak tahu caranya gimana gitu. Berkomunikasi dengan beliau ini bagaimana baiknya, bagusnya gitu. Itu benar-benar yang sangat apa ya Bunda, cukup mengganggu lah ya pikiran saya waktu itu kayak iya enggak, gimana caranya dan seterusnya. Sampai akhirnya menguatkan tekad Bunda, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Salah satunya kayak takut kualat Bunda ya. Takut kualat sama Allah karena udah 3 kali loh dikasih kode, masa nggak berangkat-berangkat gitu. Jadi kayak ya udah Bismillah ya Allah, mungkin saya belum tahu caranya tapi saya mau memulai gitu. Anis berangkat Bunda mengagendakan satu satu pekan sekali aja setiap hari Rabu. Anis belajar mengusahakan gitu ya. Tapi ternyata Bunda, Masya Allah,
setelah berjalan, ini hampir 2 bulan setelah berjalan, ternyata yang belajar itu malah bukan beliau gitu ya, atau bukan Anies yang memberi sesuatu kepada beliau ternyata. Malah yang terjadi itu Anies yang justru belajar untuk disiplin, belajar untuk lebih peka, bisa merasakan, dan bisa lebih bersyukur atas segala keadaan. Jadi kayak kebalik gitu, kayak oh, ternyata Allah itu ngodenya bukan untuk apa ya, kayak kadang kita tuh mungkin kayak kepedean ya, ih kamu dimintain untuk ini nih gitu. Tapi ternyata tuh Allah pengen merangkul kita dengan cara-cara yang mungkin memang tidak sesuai atau tidak terprediksi oleh kita. Dari sini Anis juga berpikir bahwa mungkin bunda-bunda, pernah nggak bunda-bunda tuh merasakan seringkali kita tuh kayak memandang rendah diri kita sendiri. Kayak tadi, ah saya kayaknya nggak siap, saya belum baik, saya nggak tahu caranya, dan seterusnya. Merasa nggak pantas gitu ya, malu gitu. Betul apa betul bunda? Betul sering ya merasakan seperti itu. Masya Allah, tapi dari cerita itu tuh bunda, em, ternyata ketakutan-ketakutan itu tuh hanya ketakutan bayangan, bukan takut yang beneran akan terjadi gitu. Ternyata ketika kita sudah mau untuk memulai, itu tuh banyak banget hikmah yang bisa kita dapatkan ternyata gitu. Bahkan Bunda sampai detik ini tuh beliau Mbak Minul ini tuh sebenarnya usianya udah 31 tahun, tapi memang kelihatannya masih kayak child gitu ya. Beliau juga punya emak, yang emaknya itu sudah sepuh banget, pakai kursi roda karena kakinya diamputasi karena diabetes waktu itu. Tapi beliau itu Bunda, ini membuat saya juga kayak bergetar gitu ya, karena beliau itu dalam sakitnya, beliau selalu nungguin di hari Rabu sore itu untuk ngaji Bunda. Jadi kayak sampai pernah nunggu itu lama banget karena saya masih ngaji sama Mbak Minul. Waktu saya hampir lupa gitu. Terus disampaikan bahwa ini emak juga nunggu gitu. Itu rasanya ya Allah, apakah pantas gitu ya kita saya yang masih muda tapi kok semangatnya mungkin enggak se-struggle beliau gitu. Padahal akses kita itu mungkin jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Begitu benar. Nah, kembali lagi nih ke yang tadi ya, dalam cerita itu kan berarti sebenarnya Anis nih Bunda yang mendapat lebih banyak manfaat dibandingkan saat memberikan kepada beliau-beliau. Sekarang nih Bunda, misalnya Anis tanya nih Bunda, Bunda-bunda di sini pasti punya kan keahlian juga ya sebenarnya Bunda-bunda. Pasti nih, ada yang ahli memasak mungkin, ahli ngedesain, ahli apa ya? Ada yang ini ya Bunda Laila apa? Yang dari Lombok itu juga jadi hakim gitu kan? Ah, ada Bunda Kartika, Bunda Yulis juga yang menjadi polisi dan sebagainya. Tapi Bunda-bunda, kalau misalkan nih Anis tanya, Bunda-bunda misalkan nih diminta untuk berbagi gitu. Bunda kepikiran nggak nih apa nih yang mau dibagikan? Bunda Marwani kepikiran nggak apa yang mau dibagikan? Kebanyakan masih merasa bingung ya. Kayak selalu aja merasa ya tadi nggak punya apa-apa nih ke Anies buat dibagikan gitu. Padahal itu tadi Bunda, kita tuh sebenarnya udah banyak yang udah senior, puluhan tahun menjadi seorang ibu, masakannya udah enak-enak gitu ya. Tadi juga ada yang mungkin jago bikin konten dan sebagainya. Memang bagi diri kita, Bunda, mungkin profesi yang kita jalani sehari-hari itu terlihat biasa, terlihat kecil gitu. Kayak, ah saya mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Biasanya kemarin saya baru ngobrol sama Bunda Eni juga, Eni Indri ya. Nggak bisa saya gitu kan. Itu khas banget. Kita memang
pengennya tuh nggak pengen sombong, tapi malah justru kayak merendah ini ya, terlalu merendahkan diri kita, Bunda. Tidak boleh ya ternyata. Nah, sekarang ini Bunda, eh, berarti kan sebenarnya kita tuh nggak boleh ya pelit ilmu nih Bunda. Bunda-bunda ini sebenarnya punya sesuatu, punya pengalaman, punya cerita yang bisa dibagi, punya hikmah-hikmah yang bisa dibagi. Jadi sekarang ini Bunda Taca, Bismillahirrahmanirrahim, mau launching program baru Bunda, namanya Ruang Tumbuh Taca. Ruang Tumbuh Taca ini apa? Ini ruang belajar bareng, Bunda. Ruang belajar bareng, tempat untuk kita bisa saling berbagi ilmu, pengalaman, keterampilan, maupun profesi yang kita miliki. Jadi, siapapun itu bisa, Bunda, jadi narasumber. Siapapun bisa berbagi hal baik. Nah, jadi nggak bosen nih. Nggak ketemu, Kak Anis lagi, gitu kan. Nggak ketemu Ustazah Jayan lagi, Ustazah Ira lagi, misalkan. Enggak, Bunda. Tapi nanti kita akan saling berbagi. Namanya saling berbagi itu ya berarti ada yang datang untuk mencari ilmu, ada yang datang untuk membagikan ilmunya. Gitu. Dan itu harapannya, Bunda, masing-masing dari kita itu bisa berperan, gitu ya. Nah, contoh kegiatannya nih gimana sih maksudnya gitu kan? Misal Bunda, ada nih tim media Taja, itu kan bagus ya desain-desainnya gitu kan. Bisa nih sekali-sekali tim media Taja memberikan tips gimana cara membuat desain untuk flyer di Canva misal. Atau bunda-bunda yang punya keahlian juga nih untuk memakai AI sebagai asisten dalam pekerjaannya. Bisa nih membagikan gimana cara membuat prompt yang baik di ChatGPT misal. Atau ini ada juga ya kayak Bunda Lisvi mungkin atau Bunda Asrila nggak bisa nyanyi ya. Atau mungkin bisa menjadi atau belajar menjadi MC misalnya. Dan banyak lagi sih Bunda. Mungkin ada yang bisa keterampilan merajut, melukis. Itu sudah pernah ya kita diajarin sama Bunda Amel waktu itu. Kurang lebih seperti itu Bunda. Jadi kita bergiliran untuk saling berbagi. Nah, pasti ada yang bilang nih, tapi saya belum ahli. Nah, ini kata-kata yang menjebak sekali ya Bunda-bunda ya. Tenang aja Bunda, karena justru eh, disinilah tempat kita itu untuk tumbuh bareng. Apa yang kita sharingkan di dalam Taca ini Bunda, mungkin memang tidak seperti kelas-kelas berbayar, tidak seperti kelas-kelas yang nampol gitu ya materinya untuk dalam satu webinar kita bayar 99.000 misalkan. Enggak kayak gitu, enggak apa-apa Bunda. Karena kita memang sedang sama-sama belajar. Belajar untuk berbagi. Mungkin kalau kemarin kita berbagi cerita itu lewat menulis, nah sekarang kita berbaginya itu dengan public speaking nih, dengan berbagi bercerita gitu. Bunda-bunda kan mungkin belum pernah kebayang ya, aduh saya sudah usia segini, nggak pernah nih belajar public speaking gitu. Nggak apa-apa, mungkin Allah menakdirkannya sekarang, di usia sekarang untuk belajar gitu. Nah, eh ditambah lagi nih Bunda kayak yang menyampaikan itu sih harapannya mendapatkan manfaat untuk syiarnya dan yang mendengarkan itu juga bisa mendapatkan ilmu baru. Jadi tidak harus menjadi yang terbaik dulu untuk bisa berbagi, tapi cukup punya sesuatu yang bermanfaat dan mau membagikannya. Itu yang paling penting. Gimana Bunda-Bunda kira-kira setuju nggak nih buat kita bisa tumbuh bareng di ruang tumbuh Taca? Boleh dong kasih jempolnya atau apa gitu di kolom chat juga boleh. Terus pengen tahu. Oke, ada Bunda Anita. Kalau nggak ketemu tombolnya bisa pakai jempol manual begini juga boleh. Setuju banget. Bismillah ya. Jadi sebenarnya bunda-bunda hari ini itu kita juga sekaligus menjadi soft launching dari program Ruang Tumbuh Taca.
Alhamdulillah, kemarin sempat ngobrol sama Bunda Sufi, ibu founder kita, menindaklanjuti sebenarnya ya Bunda-Bunda ya, kapan hari Ustadz Ridho dalam kajian Riyadhus Shalihin itu menyampaikan bahwa orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang ahli ibadah, ahli ilmu lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah. Nah, harapannya nih Bunda-Bunda kita selama ini kan sudah pembiasaan yang disampaikan yang dilakukan di Taja ini luar biasa ya Bunda ya. Kita jadi sudah terbiasa berzikir, terbiasa bertilawah. Nah, harapannya nih Bunda, kita juga bisa improve dalam hal pengetahuan. Gitu. Jadi kita akan belajar bareng-bareng saling menumbuhkan istilahnya begitu. Hmm, Insya Allah Bunda, Anis akan menjadi PJ dalam program ini. Jadi misal tadi nih selama kita sharing, Bunda-Bunda ada kepikiran nih, eh kayaknya Kak Anis saya bisa deh, saya mau sharing tentang ini deh misalkan. Boleh langsung chat saya aja ya Bunda. Nggak harus yang langsung jadi kok, langsung Kak Anis, ini materi saya. Enggak harus yang kayak gitu kok. Jadi misalkan nih mau baru kepikiran aja. Kak Anis gimana kalau saya sharing tentang ini ya, gitu. Boleh banget bunda-bunda sesegera mungkin untuk chat Anis ya, biar nanti Anis bisa bantu susunkan bagaimana formatnya, kapan harinya, dan seterusnya. Bunda-bunda pernah ingat dulu Bunda Yuliana Mojokerto itu juga pernah mengajarkan kita Asmaul Husna. Masih ingat? Masih ya. Nah, harapannya setiap dari kita itu juga bisa Bunda menjadi Bunda Yuliana yang berani membagikan ilmunya. Jadi nggak apa-apa sedikit-sedikit tapi kita bisa terus berbagi istilahnya. Jadi semakin banyak gitu ya ilmu yang kita dapatkan. Kembali lagi Bunda pada cerita awal di depan tadi. Ternyata saat Anies memaksa diri dan memberanikan ambil peran untuk mengajar Al-Quran teman-teman disabilitas, ternyata bukan beliau yang mendapatkan manfaat, bukan beliau aja yang dapat manfaat, tapi ternyata Anies juga. Jujur Bunda, rasanya rasanya seperti Allah peluk gitu. Karena setiap datang, setiap ketemu, itu beliau selalu mendoakan, Kakak semoga nanti kita mau bisa naik haji ya. Aku mau ikut naik haji sama kakak. Aku mau masuk surga sama kakak gitu. Itu rasanya kayak wah kayaknya ke Bali ya. Kayaknya saya yang join gitu karena kan bagi beliau yang mungkin disabilitasnya di mental itu ya tidak ada hisap ya Bunda. Langsung sepertinya jalurnya jalur langit. Begitulah Bunda, jadi itulah rasa dipeluk sama Allah itulah yang pengen kita bangun melalui ruang tumbuh taja ini. Mungkin ada yang datang untuk belajar, ada yang datang buat berbagi. Mungkin saat ini kita sedang belajar, tapi bisa jadi besok kita yang bisa berbagi. Kita tidak perlu menunggu menjadi pohon yang besar ya Bunda untuk memberi teduh, tapi kita cukup mulai dari satu benih yang kita punya. Satu ilmu, satu pengetahuan, pengalaman, satu keterampilan, satu cerita hikmah. Kita tanam bersama di ruang tumbuh, kita rawat bersama. Bismillah, semoga suatu hari benih-benih ini tumbuh menjadi manfaat yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Jadi sekarang ini Bunda, kalau ada yang merasa, Kak Ani saya punya ide gitu ya, saya mau sharing ini gitu. Boleh Bunda, nanti langsung aja chat ke Anis, kita ngobrol apa aja nih konsep kapan yang bisa kita bagikan. Gitu. Terima kasih Bunda-Bundaku sekalian, ditunggu untuk saling berbagi ya di ruang tunggu taja. Dan sekian dari Anis, barangkali ada tambahan dari Bunda Sufi. Silakan. Iya, terima kasih Kak Anies. Ini maaf saya lagi di jalan ya. Ini kan ya itu yang Suaranya di kecil, Bunda. Kurang Jepang. dekat Iya, seperti. susah. Penting di sini. Ada. Jadi apa? Baik.
nggak. Ya, terima Oh, kasih Kak Anies ya. Insya Allah mudah-mudahan kita oke. kita akan PPP. eh, Sat. meluncurkan program baru di Kaca ya. Dan insya Allah untuk supaya nggak bingung nih, mudah-mudahan ada gambaran untuk dua pertemuan di awal Kak Anies nanti akan diberikan oleh Kaca ya. Jadi nanti udah Belakang melihat, sama oh ya. seperti ini nanti insya Allah. Saya juga bisa gitu ya. Benar. Insya Allah seperti itu. Oh, Antusiaskan kayak yang lebih sibuk ya. Jadi yang diseringkan ini seperti Kak Anies sampai enggak ya kan gitu loh. Ibu rumah tangga juga profesi loh ya. Nah, curhat sesi sharing kehidupan. Beda ya, beda ya. Jadi di sini nanti supaya ada ini ya, oh kayak gini ya gitu kan. Gambarnya seperti ini. Nanti kan insya Allah di bulan Agustus mungkin bisa launching satu dulu kali kan. Nanti September kita akan jadwalkan ya. Gitu ya bunda-bunda ya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah, Bunda Sufi yang sedang perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, benar-benar sekalian. Hmm. Kenapa tiba-tiba melting gitu ya? Tapi semoga Anis tunggu ya Bunda. Anis tunggu kalau ada yang kepikiran untuk segera sharing gitu di bulan ini, boleh banget kita berbicara, kita ngobrol nih apa yang mau dan bagaimana konsepnya gitu. Baik, bunda-bundaku sekalian, sebelum kita mengakhiri, mari kita berfoto terlebih dahulu. Hmm, Hadir Kak Anies. oh sudah hadir ya, Bunda. Siap. Mari. Sebentar, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ntar ya, ada beberapa slide. 1, 2, 3. Satu lagi. Ada berapa yang join ya, Ustaz Danis? Saya nggak ngecek gitu ya. Sudah selesai. 43. 43. Oke, terima kasih. Baik, jazakillah khair, Bunda Afifah yang telah membantu untuk proses dokumentasi. Nah, ini mungkin Bunda Afifah juga bisa nih menjadi yang pertama untuk sharing ya. Belum-belum udah ditodong aja. Baik, bunda-bundaku sekalian, kalau begitu marilah kita tutup, kita akhiri dulu kegiatan kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kelebihan waktu. Sehat selalu bunda-bundaku semuanya. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali, hamdalah 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, izin kami akhiri. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Anis. Waalaikumsalam. Sama. Terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum bunda-bunda. Waalaikumsalam. Kaca Muslimah Indonesia. Bersama Aman menggapai istiqomah ridho. bersama Istiqomahku Terima bersama kasih Ustazah. Allah semuanya. sehat semuanya. Tawakal. Sampai jumpa insya Allah besok. Assalamualaikum.